del Hijo y del Espíritu Santo. We read the word in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. Unless I should be exalted above measure by the abundance of the revelations, a thorn in the flesh was given to me, a messenger of Satan to buffet me, lest I be exalted above measure. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Concerning this thing, I pleaded with the Lord 3 times that it might depart from me. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. And he said to me, my grace is sufficient for you, for my strength is made perfect in weakness. Therefore, most gladly, I will rather boast in my infirmities or weaknesses, that the power of Christ may rest upon me. Yo le he puesto por tema este mensaje, I have put as a theme to this message, su poder y nuestra debilidad. His power, our weakness. Pueden sentarse, hermanos. You may be seated, brethren. Y sentados vamos a inclinar nuestros rostros para orar. We're going to bow our heads to pray. Señor, te damos gracias en esta hora por tus bondades y gracias por la bella oportunidad que nos concede a tus hijos reunirnos en este lugar para adorarte. Te adoramos porque tú eres Dios y no hay otro fuera de ti. Y te damos gracias por la revelación escrita, tu palabra, que es verdadero pan y verdadera comida. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Yo te pido que tu Espíritu que está en este lugar tome esta palabra y la siembre profundo en nuestros corazones. Que tu palabra en nosotros germine y produzca fruto abundante a 100 por 1. Yo te pido que tu palabra corra libremente y sea glorificada. Que no torne atrás vacía, sino que alcance el propósito para el cual tú la has enviado. Te pedimos esto a ti porque tú eres Dios. Y te damos gracias. Amén. Amén. Bien, amados hermanos, Very well, brethren. se han hecho muchos intentos para explicar cuál era el aguijón de Pablo. There have been many attempts made to try to figure out what was the thorn in the flesh of Paul. Algunas personas piensan que era una tentación constante que lo presionaba. Some people believe that it was a constant temptation that was pressuring him. Otros piensan que era un enemigo obstinado que le estaba agotando la paciencia. Others believe that it was just an enemy who was just wearing out his patience. Y otros piensan que era alguna condición de salud física. And others believe that it might have been some type of medical condition. Y aunque nosotros no sabemos con certeza cuál era el aguijón de Pablo, And although we don't know with all certainty what was that thorn that Paul was dealing with, sí sabemos, porque lo dice la Biblia en 2 de Corintios 12:8, we do know, because the Bible tells us in 2 Corinthians 12:8, que Pablo rogó 3 veces al Señor para que lo quitara de él. that Paul pleaded with the Lord 3 times that it might depart from him. Y el verso 9 dice que Dios no se lo quitó, sino que le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. And we see in verse 9 that God did not take it away, but he said, my grace is sufficient for you, for my strength is made perfect in weakness. Y ese es el tema del mensaje, That is the theme of the message. su poder y nuestra debilidad. His power, our weakness. De eso vamos a hablar en este día. That's what we're going to speak about today. Del poder del Señor y nuestras debilidades. Of the power of the Lord and of our weaknesses. Debe decirle que todos nosotros tenemos debilidades. Let me tell you that all of us have weaknesses. Unos más y otros menos, pero todos tenemos debilidades. Some more and others less, but we all have weaknesses. Algunas debilidades son físicas, Some weaknesses are physical. otras son emocionales, Others are emotional. otras son intelectuales, Others are intellectual. otras
otras son espirituales, Others are spiritual. pero todos tenemos debilidades. But we all have weaknesses. Debe decirle que el que no tiene una cosa, tiene la otra. And we hear that whoever doesn't have one has another. Y nosotros hacemos bien, escuche bien, en identificar nuestras debilidades And we do well by identifying our weaknesses y saber qué clase de debilidad es la que nos limita. and to know which is the weakness that is limiting us. Ahora, cuando las identificamos, So now then when we identify them, surge la pregunta, so then the question arises, ¿qué debemos hacer con nuestras debilidades? what should we do with our weaknesses? Bueno, déjeme decirle, hay personas que niegan sus debilidades. Let me tell you that there are some people who deny their weaknesses. Hay otros que excusan sus debilidades. Others excuse their weaknesses. Otros las defienden. Others defend them. Otros las ocultan. Others will hide them. Y yo te pregunto en este día, And so I ask you this day, ¿qué haces tú con las tuyas? what do you do with yours? Debe decirle que lo que usted haga con sus debilidades, Let me tell you that what you do with your weaknesses, eso va a determinar el provecho o el beneficio que usted le va a sacar a sus debilidades. that will determine the benefit that you will be able to reap from your weaknesses. ¿Será posible que podamos sacar beneficio de nuestras debilidades? Is it possible to benefit from our weaknesses? Pues sí, déjeme decirle, Yes, we can. Let me tell you. nosotros podemos sacar beneficio. We can benefit from them. Y como usted y yo respondamos a nuestras debilidades, And the way you and I respond to our weaknesses, eso va a determinar el beneficio que le vamos a sacar a ellas. that will determine the benefit that we will be able to reap from them. Déjeme decirle que usted no tiene que negarlas, Let me tell you, you don't have to deny them. usted no tiene que excusarlas, You don't have to excuse them. usted no tiene que defenderlas, There's no need to defend them. no hay necesidad de ocultarlas. There's no need to hide them. Déjeme decirle que eso es un proyecto, Let me tell you that that's a project. eso consume mucho tiempo y energía. That takes up a lot of time and energy. No hay necesidad de hacer eso. There's no need to do all of that. Lo que usted y yo debemos hacer What you and I should do es averiguar en la escritura qué dice Dios, qué piensa Dios acerca de nuestras debilidades. we should seek in the Bible, what does God think? What does God say about our weaknesses? ¿Sabía usted que Dios piensa muy diferente a nosotros en cuanto a nuestras debilidades? Did you know that God thinks very differently than you and I when it comes to our weaknesses? Bueno, Dios piensa muy diferente a nosotros en muchas cosas. God thinks very differently than us in many things. La Biblia dice en Isaías 55, 8 y 9 The Bible says in Isaiah 55, 8 and 9, que sus pensamientos son más altos que los nuestros. that his thoughts are higher than our thoughts. Y como la altura de los cielos sobre la tierra, así son más altos sus pensamientos que nuestros pensamientos. For as the heavens are higher than the earth, so are his thoughts higher than our thoughts. Y a veces nosotros pensamos ciertas cosas acerca de nuestras debilidades, And sometimes we think certain things about our weaknesses. pero lo que Dios piensa acerca de ellas es muy diferente a lo que nosotros But pensamos. what God thinks about them is much more different than what we think about them. A veces nosotros pensamos que Dios solo puede usar nuestras fortalezas Sometimes we just think that God can only use our strengths y que nuestras debilidades no sirven para nada. and that our weaknesses are no good for anything. Y es por eso que nos pasamos el tiempo luchando por excusar, por negar, por ocultar nuestras debilidades. And that's why we spend so much time trying to deny and hide and excuse and defend our weaknesses. Pero yo tengo noticias para ustedes. Oh, but I have news for you. Dios está interesado en sus debilidades. God is interested in your weaknesses. Mire lo que dice la Biblia. Look at what the Bible says. En 1 de Corintios 1:27. 1 Corinthians Que 1:27. lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. That God has chosen the foolish things of the world to put to shame the wise. En otras palabras, In other words, Dios permite debilidades en nuestras vidas God allows weaknesses in our lives con el propósito de mostrar su poder a través de ellas. in order to show his power through them. El texto dice en 2 de Corintios 12:9 The verse says in 2 Corinthians 12:9 que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. that the power or the strength of the Lord is perfected in our weakness. Debe decirle que a Dios no le impresionan sus fuerzas. Let me tell you that God is not impressed by your strength. El Señor no se impresiona con la fuerza suya o la fuerza mía. God is not impressed by your strength or by my A strength. Dios no le impresiona nuestra autosuficiencia. God is not impressed by our
sufficiency. Es todo lo contrario. It's all the contrary. La Escritura nos enseña Scripture teaches que Dios es atraído por la debilidad nuestra. that God is attracted by our weaknesses, Especialmente cuando nosotros no justificamos, especially when we do not justify ni excusamos, or excuse ni ocultamos or hide nuestras debilidades, our weaknesses, sino que admitimos con toda honestidad que tenemos necesidades. but we admit with all honesty that we have needs. Tenemos debilidades en nuestras vidas. We have weaknesses in our lives. Por eso Jesús dijo en Mateo 5:3, That's why Jesus said in Matthew 5:3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. he said, blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. En otras palabras, In other words, bienaventurados, felices, dichosas aquellas personas he says, blessed are those happy and content are those people que reconocen su debilidad y su pobreza espiritual. who acknowledge their weaknesses and their spiritual poverty. De ellos es el reino de Dios. For theirs is the kingdom of heaven. ¿Por qué? Why? Porque esa pobreza, Because that poverty, esa necesidad espiritual, that spiritual need, los va a llevar a depender y a confiar completamente en Dios para la salvación de sus almas. it will lead them and guide them to depend on the Lord for the salvation of their souls. Praise God. Por eso Dios está interesado en nuestras debilidades, That's why God is interested in our weaknesses, para manifestar su poder in order to manifest His a power través de ellas by way of them, y para perfeccionar su poder. and in order to perfect His power. Mire, la Biblia está llena de ejemplos de personas débiles y ordinarias The Bible is filled with people who are weak and ordinary, que Dios usó para hacer cosas grandes y extraordinarias. that God used in order to do great things and extraordinary things. La Escritura dice en Santiago 5:17 Scripture says in James 5:17 que Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. it says that Elijah was a man with a nature like ours. Elías era un gran profeta de Dios. Elijah was a great prophet of God. Y aquí la Escritura dice que estaba sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. And here it tells us that he was a man with a nature just like ours. En otras palabras, él tenía debilidades como las suyas y las mías. In other words, he had weaknesses just like yours and Era mine. un hombre como nosotros, He was a man just like us, propenso siempre a caer bajo los ataques y presiones de los deseos de la carne. he was prone to fall to the desires of the flesh, Siempre en el peligro de ser arrastrado por las atracciones y los placeres de la vida. always in danger of being attracted by the pleasures of the world. Elías estuvo siempre en el riesgo de ser arrastrado por la compulsión de una tentación. He was always at risk of being dragged around by the compulsion of a temptation. Pero con todo y ello, But with all of that, con todas sus debilidades, with all his weaknesses, Dios lo usó poderosamente. God used it powerfully. El texto dice The verse says, en Santiago 5:17 James 5:17, que él oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y medio. it says that he prayed earnestly that it would not rain, and it did not rain on the land for 3 years and 6 months. Y en el verso 18 And in verse 18, dice que otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. and he prayed again, and the heaven gave rain, and the earth produced its fruit. Bendito sea Dios. Blessed be God. Yo alabo al Señor I praise God, porque Él usa hombres débiles y ordinarios because he uses weak and ordinary para men hacer cosas grandes y obras grandes y maravillosas. to do great and marvelous works. Hombres, como dice la Escritura Men, as scripture says, en Hebreos in 11:34, Hebrews 11:34, que aprendieron por medio de la fe a sacar fuerzas de debilidad. who learned by way of faith to take out strength out of weakness. Mire, si Dios pudiera solamente usar hombres fuertes, If God was only able to use strong men, pues no pudiera usar a nadie. then he couldn't use anybody. Porque no hay hombre fuerte realmente sobre la faz de la tierra. Because truly there is no strong man on the face of the earth. ¿Qué estamos diciendo?
So what are we saying? Que todos somos débiles. That we're all weak. Unos más y otros menos, pero todos tenemos debilidades. Some more and others less, but we all have weaknesses. Por lo tanto, Therefore, que Dios escoja personas débiles that God would choose weak people para Él glorificarse, in order for Him to be y para glorified Él manifestar y perfeccionar su poder. and for Him to perfect and manifest His power. Mire, eso es muy alentador para mí, That's very comforting for me, porque yo pienso because I think que si ellos pudieron, that if they were able to, yo también puedo. then I can also, En el nombre de Jesucristo. in the name of Jesus Christ. Ahora, permítame señalar So allow me to point out que cuando la Biblia habla de debilidades, that when the Bible is speaking about weaknesses, no está hablando de pecado. it's not speaking about sin. La Biblia define muy bien lo que es el pecado. The Bible defines very well what sin is. Dice que es infracción a la ley divina. It's an infractor to the divine law. Y hay que tratarlo como Dios manda en su palabra que se debe tratar. It needs to be treated the way that God commands in His word, the way it should be El treated. pecado hay que confesarlo y hay que apartarse de él. You need to confess your sin and separate yourself from it. Primera de Juan 1:9. 1 John 1:9. Si confesamos nuestros pecados, If we confess our sins, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. then He is faithful and just to forgive us of our sins and cleanse us from all unrighteousness. Por el otro lado, On the other hand, una debilidad a weakness es una limitación, is a limitation. es una imperfección, It's an imperfection. es un defecto que nosotros quizás podamos tener It might be a defect that we may have, y no lo podemos cambiar aunque nosotros quisiéramos cambiar. and we can't change it even though we would want to change it. Porque si lo podemos cambiar Because if we were able to change it, y no lo cambiamos, and we don't change it, pues ya no es debilidad, then it's no longer a weakness. sino una changuería. Then it's a monkeying around. Es entonces una poca vergüenza So then it's just a pitiful thing que nosotros estamos en la obligación de corregir en el nombre de Jesucristo. that we are under the obligation of correcting in the name of Jesus Christ. Así que yo repito, And so I repeat, una debilidad a weakness es una limitación, is a limitation, es un defecto, is a defect, es una imperfección it's an imperfection, que la persona realmente no tiene el poder para cambiar. that the person truly doesn't have the power in order to change it. ¿Por qué yo digo eso? Why do I say that? Porque está en la Biblia. Because it's in the Bible. Un buen ejemplo bíblico de esto es el aguijón de Pablo. A good example of this is the thorn of Paul. Segunda de Corintios 12:7. 2 Corinthians 12:7. Dice que le fue dado un aguijón en su carne. It says that it was given to him a thorn in the flesh. Él no lo pidió. He didn't ask for it. Él no tenía control sobre He él. didn't have control over it. Le fue dado un aguijón en su carne. A thorn in his flesh was given to Y en el him. verso 8 rogó a Dios 3 veces para que el Señor lo quitara. And in verse 8, he pleaded with the Lord 3 times that it might depart from O him. sea, él quería cambiar la situación, So he wanted to change that pero no situation. podía hacerlo con sus fuerzas. But he wasn't able to do it with his own Y strength. en el verso 9 dice: And in verse 9 y it el says, Señor le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. and the Lord said to him, my grace is sufficient for you, for my strength is made perfect in weakness. Déjame decirle que el Señor se especializa Let me hear that the Lord specializes en depositar su tesoro, in depositing his treasure, su gloria, his glory, su presencia his presence en vasos de barro in vessels, earthen vessels, llenos de debilidades, that are filled with weaknesses, como usted y como yo. like you and I. Está en la Biblia, It's in the Bible. en 2 de Corintios 4:7. 2 Corinthians 4:7. ¿Por qué Dios hace eso? Why does God do this? Porque Él deposita su gloria, su presencia, Why does he deposit his glory, his presence, como un tesoro en vasos de barro. like a treasure in earthen vessels? ¿Para qué lo hace? Why does he do this? El texto dice, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. That the excellence of the power may be of God and not of us. En otras palabras, Dios quiere que su mano brille. In other words, God wants his hand to shine. Él quiere toda la gloria y la honra He wants all the glory and all the cada honor. vez que Él manifiesta su poder en nuestra debilidad. Every time he manifests his power in our weakness. Ahora, para que esto ocurra, So now in order for this to happen, tenemos que dejar de estar negando, we need to stop denying, justificando, justifying, excusando, excusing,
exposing ocultando nuestras debilidades. and hiding our weaknesses. Y debemos seguir el ejemplo del apóstol Pablo, And we should follow in the example of the Apostle Paul. que primero dice la Biblia que él admitió sus debilidades That first he admitted his weaknesses y habló abiertamente de ellas. and he spoke openly about them. Aprendemos de los apóstoles We learn from the apostles a seguir su ejemplo. to follow their example. También el apóstol Pablo Also the Apostle Paul, se alegraba en sus debilidades. he would rejoice in his weaknesses. Y nosotros aprendemos de él And we learn from him que debemos hacer lo mismo. that we should do the same. Al parecer, amados hermanos, esto no tiene sentido. As you look at this doesn't seem to make any sense. Que nosotros nos gocemos en nuestras debilidades. That we will rejoice in our weaknesses. Que nosotros nos gloriemos en nuestras debilidades. That we would glory in our weaknesses. Como que no tiene sentido eso. That doesn't seem to make sense. Porque por lo general Because usually nosotros procuramos liberarnos de nuestras debilidades. we try to free ourselves from our weaknesses. No fue eso lo que hizo Pablo. This is not what Paul did. Él quiso liberarse de su debilidad, He wanted to free himself from his weakness. pero no le fue permitido. But it wasn't allowed. Y lo encontramos diciendo: And we find him saying, como no puedo liberarme de esta debilidad y de esta situación. because I can't free myself from this weakness, from this situation. Segunda de Corintios 12:9 dice, 2 Corinthians 12:9 la says, última parte del texto: the latter part of the verse, pues ahora de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. says, therefore most gladly I would rather boast in my weaknesses. Como no puedo removerla de mi vida, Because I can't remove it from my me voy life, a gloriar en ella then I'm going to boast in it. para que repose sobre mí el poder de Cristo. That the power of Christ may rest upon me. Y el poder del Señor sea perfeccionado And the power of the Lord will be perfected en esta debilidad que yo tengo. in this weakness that I have. My God. Hermano, yo aprendí que alegrarse en una debilidad Brethren, I learned that rejoicing in a weakness es una expresión de fe de parte del creyente, is an expression of faith by the believer, donde el creyente por medio de su regocijo where the believer, by way of his rejoicing, expresa que cree y confía en Dios y cree que Dios está en control de todas las where the cosas. believer expresses and believes that God is in control of all things. Y que el Señor por medio de su poder va a hacer en nuestra debilidad lo que nosotros humanamente no podemos hacer. And the Lord, with all his power and our weakness, he will be able to do what we can't do in our own humanity. Aleluya. El apóstol Pablo también reveló The Apostle Paul also revealed que, escuche bien, que nuestras debilidades previenen la arrogancia y mantienen al creyente humilladito. he revealed that our weaknesses will prevent us from arrogance and it will keep us humble. Escuche bien, Listen well. una debilidad A weakness en una persona in a person, sirve de regulador para controlarlo, it serves as a regulator in order to control them para que no vaya muy rápido, so that they won't go too para fast, que no se adelante a los planes y propósitos de Dios para su vida. so that they won't go ahead of the plans and purposes of God for their own life. ¡Qué tremendo es Dios, amados How hermanos! tremendous is God, brethren. Lo necio de Dios es más sabio que lo sabio de los hombres. The foolish things of God is even wiser than the wise things of man. Yo le doy gloria I give him glory y yo descanso en Él, and I rest in him porque yo sé que Él está en control de todas las because cosas. I know he is in control of all Y things. cuando yo no puedo, And when I can't, Él puede. he can. Bendito sea su nombre. Hallelujah. Yes, Lord. Veamos este ejemplo bíblico en Jueces 7, versos del 1 al 7. Let's see this biblical example in Judges 7 verses 1 on. Mire, Gedeón reclutó un ejército de 32,000 soldados. Gideon recruited an army of 32,000 soldiers. Y Dios se lo redujo a 300 soldados. And God reduced the number to 300 soldiers. Come on. El ejército enemigo tenía 135,000 soldados. The enemy army had 135,000 soldiers. Imagínense lo que estaba pasando por la mente de Gedeón. Imagine what was going through the mind of Gideon. Yo tenía 32,000. I had 32,000. Mi enemigo tiene 135,000. The enemy has 135,000. Dios me lo reduce a 300. And God reduces it to 300. Esto no tiene sentido. This makes no sense. Come on now.
Usted sabe lo que es 450 soldados enemigos para cada soldado israelita. Do you know what it is to have 450 soldiers for every one soldier that was an Israelite? ¿Qué posibilidad había de ganar la guerra? What possibility was there in order to win this war? Esto parecía una derrota segura para el pueblo de Israel. This was a sure defeat for the people of Israel. Sin embargo, Dios lo hizo Nevertheless, God did it para que el pueblo supiera so that the people would que know no es con espada ni es con ejército. Not with a sword or with an Ha army. dicho Jehová de los So ejércitos. has said the Lord of hosts. Hallelujah! No es con nuestra fuerza, It's not with our strength. es con su poder. It's with His power. Aleluya. My God. Praise God. Glory, glory. Glory be to No God. es con nuestra fuerza, It's not with our es strength. con su poder It's with His power. que se obtienen las victorias en el Señor. And you're able to obtain victories in the Lord. Así que usted regocíjese si tiene debilidades, So you rejoice if you have weaknesses. gloríese en las debilidades Boast in your weaknesses. y piense gloria a Dios. And say glory to God. Esta debilidad This va a weakness ser posible que se perfeccione el poder de Dios en mi vida. that the power of God will be perfected in my life. Y voy a tener grandes victorias. And I will have great victory. Porque Él cambia la adversidad en victoria. Because He changes adversity into victory. Aleluya. My God. Praise Otro His punto holy importante que name. yo quiero señalar Another important point that I want to point out es que nuestras debilidades is that our weaknesses siempre nos conducen al compañerismo. it will always conduct us or lead us unto fellowship. La autosuficiencia Our own self-sufficiency cultiva un espíritu independiente y orgulloso. will cultivate Independent. independent and prideful spirit, Donde la persona se expresa como la iglesia en la Odisea. where the person expresses themselves like the church in Laodicea. Apocalipsis 3:17. En Revelation Laodicea. 3:17. Esta iglesia decía: yo soy rica y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. This church was saying, I'm rich, I have become wealthy, and I have no need of Y el nothing. Señor le decía a esta iglesia: por favor, tú eres pobre, And the Lord said to this church, please, you are poor, tú eres una desventurada, you are wretched, tú eres una desnuda, you are naked, porque estás confiando en tu propia fuerza, because you're trusting in your own estás strength. confiando en tu poder económico. You're trusting in your own economic power. ¿En quién confía usted? Who do you trust in? Come on. Bendito sea su nombre. Aleluya. Mi confianza está en Jehová, que hizo los cielos y la tierra. My trust is in the Lord who created the heavens and the earth. Mi socorro viene de Jehová. My help comes from the Lord. Bendito su nombre. Blessed be His name. Hallelujah. ¿Qué estamos diciendo? So what are we saying? Que nuestras limitaciones That our limitations y debilidades and our weaknesses ponen en manifiesto will manifest cuánto nos necesitamos los unos a los otros. how much we need one another. Usted me necesita a mí, You need me, aunque usted no quiera admitirlo, although you may not want to admit it, y yo lo necesito a usted. and I need you. Yes. Somos un cuerpo We are one body, y miembros cada uno en particular de ese cuerpo. and members, each as individuals of that La body. cabeza no le puede decir a los pies: no te necesito. The head can't say to the feet, I don't need you. No, amados hermanos, No, brethren. nos necesitamos los unos a los otros. We need one another Con todas nuestras debilidades. with all of our weaknesses, Porque Dios manifiesta su poder en tu debilidad. because God manifests His power in your weakness. Establecemos entonces So then we establish que Dios usa nuestras debilidades. that God uses our weaknesses. Mire, la debilidad de Moisés era su temperamento. The weakness of Moses was his temper. Su temperamento, escuchen, su temperamento mató al egipcio. His temper was killed the Egyptian. The Egyptian. Si no hubiese sido por su temperamento, If it wasn't because of his temper, no hubiese matado al egipcio. then he wouldn't have killed that Egyptian. Por su temperamento golpeó la roca.
Because of his temper, he struck the rock. Cuando Dios le dijo que le hablara a la peña, When God told him to speak to the rock, la Biblia dice que se irritó, the Bible says he was irritated. se enojó He became angry, y no hizo lo que Dios le mandó que hiciera. and he didn't do what God told him to do. Pero dice la Biblia But the Bible says que el Señor perfeccionó su poder en el temperamento de Moisés. that the Lord perfected his power in the temper of Moses. Thank you, Jesus. ¿Por qué yo digo eso? Why do I say that? Porque número 12:3 dice que él era el hombre más manso de la tierra. Numbers 12:3 says that Moses was the most humble man on the face of the earth. Amén. Gloria a Dios. Come on now. Yo no sé si usted entendió eso. I don't know if you guys understood that. Él no era el hombre más manso por sus propias fuerzas He wasn't the most humble man because of his own o strength con sus propias or habilidades, because of his own abilities, sino porque el poder de Dios but because the power of se God había perfeccionado en su was temperamento. perfected in his temper. Qué tremendo es, How hermano. Praise tremendous, God. brother. Hay Praise personas que me dicen, God. pastor, usted tiene una paz. And they pass you, such a temper, such a peace, Una templanza. such a peaceful temper. Y cuando ellos me dicen eso, And when they say that to me, yo pienso si me hubiese conocido cuando yo tenía 15, 16 I think años. about if you would have known me when I was 15 and 16 years old. Look at that. Escúchelo bien. Listen well, La templanza que yo tengo no es mía. this temper, this peaceful temper that I have is not La mine. pasta que usted ve no es mía. This is not mine. Praise God. My God, Bendito su nombre. blessed be his name. La Biblia dice The Bible says que cuando la persona acepta a Cristo como su Salvador, that when the person accepts Christ as their Savior, sus pecados le son perdonados. his sins are forgiven. El Espíritu Santo viene y hace morada permanente en esa The persona. Holy Spirit comes and makes a permanent dwelling place in that Y el person. Espíritu Santo trae consigo 9 virtudes And the Holy Spirit brings with it 9 que virtues, se llaman las virtudes del fruto del Espíritu. which are called the virtues of the fruit of the Spirit. Y el amor de Dios es derramado en tu And the corazón. love of God is poured out in your Y heart. la paz de Dios es derramada en And tu the peace corazón. of God is poured out in your Y heart. la paciencia de Dios es derramada en And the tu patience corazón. of God is poured out in your heart. Y el gozo del Señor es derramado And en the tu joy of the corazón. Lord is poured out in your Por heart. el Espíritu Santo que nos ha sido dado. By way of the Holy Spirit that was given to us. ¿Por qué yo digo eso? Why do I say that? Porque está en la Biblia. It's all in the Bible. Hallelujah. Bendito sea Dios. Está en Romanos 5:5. It's in Romans 5:5. Vamos a leer la última parte del texto. Let's read the latter part of the verse. Dice esto: It says this. porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. It says, for the love of God has been poured out in our hearts by the way of the Holy Spirit who was given to us. Así como el amor de Dios fue derramado, And so as the love of God was poured out, todas las otras virtudes del fruto del Espíritu también fueron derramadas. all the other virtues of the fruit of the Spirit were also poured out. Y usted y yo tenemos la responsabilidad And you and I have the responsibility de desarrollar y perfeccionar esas virtudes del fruto del Espíritu en nuestras vidas. to develop and perfect those virtues of the fruit of the Spirit in our lives. Qué bueno es saber How good it is to know que la Biblia dice that the Bible says cómo es que nosotros podemos desarrollar y perfeccionar esas virtudes. how it is that we can perfect and develop those virtues. En Primera de Juan, In 1 John, la Biblia dice cómo es que se perfecciona el amor de Dios en nosotros. the Bible tells us how you can perfect the love of God in us. ¿Sabe cómo es? You know how it is? Mediante la práctica. By way of practice. En otras palabras, In other words, el Señor te va a dar mucha